Adamayo, Adamayo. Adamayo nebi wele, bariga digite nebi wele. Adamayo nebi wele, tuode nebi wele. Adamayo nebi wele, dauda bugudango nebi wele. Adamayo. Wala nyumono foli amba ke awye amunu be ka anfle ni watina amba yawla ka fo ko wore dabura bituguni bari ani anga kramgo ke no ye adama famanta ani ay nyugo soro bi kene kan tuguni amba fe aka kuma awye amunu abonelen no anga chaîne YouTube la wala sa obse ka famiyali soro ko tabolo ka tugumina bari anyo de fo awye mamenu be malikono ani malikoka ni awbe anaja sangani wati adaba kunte dora foye fo aw mako be se ka glan mina ka to aw sigino wala ka soro aw madegun bari anyo le fo doni kuma chayara atnya mancha nga atnya ti ukengele numbe o do sigle fle aw nyakoro ni be mimina kuma aw ye wala saka seka aw nemisi wasa mina adama famanta assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amba fe ka foli di ifle bawni ila me bawmani watina minu me malikono ani malikoka d'abord me foli di na itufu lajabaw ka fara alislamɛ den bɛɛ lajɛlen kan minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan minnu bɛ diɲɛ jamana wɛrɛw la n ka foli ni waleɲuman dɔn bɛ ka taa se o bɛɛ lajɛlen ma. Adama famata o diyara an ye an b'i fo Bozomori bi kumakan min bɛ an bolo k'a ɲɛsin i ma i k'an jaabi o la bari an bɛ wuli ka n'i sɛgɛrɛ de walasa ɲininkali min bɛ an bolo i ka se k'olu jaabi ɲininkali fɔlɔ min bɛ an bolo adama anw y'a ye filɛli bolo caman bɛ i bolo kolon min filɛ nin ye anw y'a dɔn nin ye kolon ye min ni a bɛ kuma ka manifin kungo fɔ o kɔfɛ filɛli suguya wɛrɛ caman b'i bolo min ye buruju gosiw ye min ye laturu ni a ɲɔgɔnnaw ye ni filɛli caman bɛ e bolo adama famanta an b'a fɛ k'i da don i ka filɛliw la a bɛ kɛ kɛcogo minnu na ani i ka filɛliw yalima i bɛ se ka mun de fɔ an filɛbaaw y'a ko kan nin waati in na. Sanogo n'i ye ɲininka o la n bɛ se ka min f'i ye ala barika la Sanogo filɛlifɛn min bɛ ne Adama Famanta Bozomori bolo filɛlifɛn 4 ɲɔgɔn don a fɔlɔfɔlɔ o ye buguri ye n'an ko a ma laturu a filanan o ye koloni ye sabanan o ye isikara ye n'an b'a fɔ o ma kuranɛ nasira naaninan min b'a la bɛɛ de to o dɔn dɔnnibaga ka ca mɛ caman to o yɔrɔ dɔn an b'a fɔ o ma ko hindu buna adamaden yɛrɛ ka hindu ye mun ye ɲɛnamaya la karisa fiɲɛ mɔgɔ de don wa karisa tasuma mɔgɔ de don wa karisa bɔgɔ mɔgɔ de don wa karisa ji mɔgɔ de don wa lolo mɔgɔ de don wa ou bien tile mɔgɔ de don wa hindu de bɛ se ka nin fɛsɛfɛsɛ ka nin walanwala ka kuma buna adamaden yɛrɛ ka tabiya yɛrɛ kuturu katara kan ka daminɛ depuis musokɔrɔba ani cɛkɔrɔba bɛ yɛrɛmasɔrɔ kɛ n'i ye don min na ka na se fo ka taa fɔ i yɛrɛ balikuyara hindu de bɛ se ka nin bɛɛ fɛsɛfɛsɛ karisa bɛna to tasuma kasara de la wa ji kasara de don wa fiɲɛ kasara de don wa bɔgɔ kasara de don wa ou bien sirabanka kasara de don wa ale de bɛ nin bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'a yira n'an b'a fɔ o ma hindu o de la n bɛ min fɔ an balimaw ye dɔnni kuma cayara wa dɔnni kuma gɛlɛyara ɲɛnamaya la min b'a dɔn o ko ne b'a dɔn min t'a dɔn o ko ne b'a dɔn a tɔ yɛrɛ kɛra kiliyanw kunkolo fununa u t'a dɔn u b'u ko min u t'a dɔn u bɛ t'u jami surtout an balima étranger minnu bɛ kɔkan jamanaw kan n bɛ min f'i ye Sanogo i ka bɔ a kalama i ka Bozomori chaque fois n b'a yira i la ne ka page YouTube lajɛbaw la mɔgɔ minnu bɛna n ka video lajɛ ka aimer n bɛ mɔgɔ 3 fɔlɔ ta o mɔgɔ ninnu kɔnɔ k'olu ka baara kɛ fi sabilillahi Alahu Taala jati kosɔn k'a daminɛ u ka filɛliw la fo ka na se u ka magoɲɛ baaraw ma n b'o dilan u ye fi sabilillahi Ala kosɔn o ye n ka kumakan fɔlɔ ye kumakan filanan Sanogo an balima kɔkannamɔgɔw kunkolo fununen don bi dɔnnibaga ko la u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ taa fan min u t'a dɔn u bɛ segin fan min ka sababu kɛ dɔnnibaga filomaniw ye n bɛ se ka min f'i ye Sanogo papier ko la ne bɛna papier sɔrɔ ka bɔ n fa jamana kan ka kɔkan jamana sɔrɔ cogo di Sanogo o baara sira min bɛ ne Adama Famanta Bozomori bolo n bɛ da don o la k'o dɔɔni f'i ye a fɔlɔfɔlɔ an ka ala tɔgɔ dɔ bɛ yen an b'a fɔ a ma ko barawutu n b'o ala deli dilan ni barawutu nasira ye n b'a dilan n bɛ se ka min fɔ kiliyan ya a la o ye tile 13
n b'a dilan ni Alahu Taala ka jɛ ye. Diɲɛ bɛɛ bi ban Ala n'a kira bi sɔn a kɛ Ala sago ye. I mago bɛ papier min na papier i bɛ wele a bɛ don i bolo. O ye minnu mago bɛ papier la kɔkan jamanaw kan n'u bɛ fɛ n ka papier sɔrɔ pour que ne ka se ka baarada ɲɛnama sɔrɔ bari ni papier t'i bolo i tɔgɔ bɛ kɛ ko kɛrɛfɛdɛn i tɔgɔ bɛ kɛ ko mɛrɛmɛrɛnkɛla mais n'i ye papier sɔrɔ o y'i ka baarako dayɛlɛlen Sanogo n bɛ min di bunu adamadenw ma o la o ye tile 13 ye ni Alahu Taala ka jɛ ye o ye papier ko nasira ye. O tɛmɛlen kɔfɛ min yɛrɛ ko ne yɛrɛ nin bɛ baara ɲini de kan baara de tɛ ka sɔrɔ mɔgɔw bɛ baara ko fɔ n ye mais ni n taara u bɛ n janfa n bɛ se ka min f'i ye o bunakun fana kan Sanogo o ye kumakan kelen pewu n b'a dilan a bɛ bɛn tile 28 ni Alahu Taala ka jɛ ye n b'o Ala deli kɛ ni Ala tɔgɔ min ye u b'a fɔ a ma Usuru bunu Adama i y'a faamu o Ala tɔgɔ in tɔgɔ de ye ko Usuru bunu Adama n b'a dilan n'o ye i y'a faamu ni Alahu Taala ka jɛ ye tile 28 in kɔnɔna na a bɛ kɛ Ala sago ye a bɛ kɛ Ala kira sago ye i mago b'i ka baara daminɛ pour que i k'o sɔrɔ ni Alahu Taala ka jɛ inshallah o baara ko o bɛ ɲɛnabɔ. Ayiwa an b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ o la i y'a fɔ i ka filɛli ye suguya 4 de i bɛ baara kɛ minnu kɔnɔ o filɛ suguya 4 na ni o de ye ka filɛli kɛ mɔgɔw ye ani ka mɔgɔw buruju gosi adama yalima i b'olu kɛ cogo di joli ɲɔgɔnnaw la de buruju gosi ko gɛlɛnba don nka e b'a ɲɛdɔn i b'a kɛ joli filɛli k'i ka ko ɲɛ f'i ye i b'a kɛ joli ɲɔgɔn na minnu bɛ jamana ko kan ani minnu bɛ yan ani nali ka gɛlɛn minnu ma i ka so olu b'a kɛ cogo di. Inshallah Sanogo n'o o yɔrɔ ɲininkali o diyara n ye n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ kan minnu de bɛ kɔkan jamana kan n'i ko i mago bɛ buruju gosi de la k'a daminɛ i sifin f'i si jɛ fɛn o fɛn b'i ka tabiya kɔnɔ ka bɛɛ kisɛ walanwala ka bɛɛ kunnafoniya jɛlen kɛ i tɛgɛ kɔnɔ an bɛ buruju gosi kɛ o ye 4000 ye i y'a faamuya min bɛ Mali kɔnɔ o min bɛ Mali kɔ kan o buruju gosi na sira kɔnɔna o ye 4000 ye o tɛmɛlen kɔfɛ i y'a faamu minnu yɛrɛ bɛ faso Maliba in kɔnɔ yan ni e de tɛ se ka na Bozo Mori ka so bɔ ka Bozo Mori a ka se k'i ka filɛli kɛ k'i sigilen to i sigiyɔrɔ la n'o ye filɛli simple ye min tɛ buruju ta ye o filɛli simple o bɛ kɛ darasi 1000 ni an ko a ma ko 1000 i y'a faamu Ala sago i sago. Yalima minnu ma se ka wuli ka na i ka so nɛgɛjuru sira dɔw bɛ yen olu bɛ se k'a bila min fɛ walasa i ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye WhatsApp kan wa. O nɛgɛjuru sira Sanogo o bɛ yen i n'a fɔ o dɔ ye 76 96 11 01 i n'a fɔ o dɔ ye 73 41 39 14 a bɛɛ n'i ye orange don mais n'i ye 7 bɔ yen ka 6 bila o y'a kɛlen martel ye sanga ni wagati a bɛ sɔrɔ. Sanogo ɲininkali faamuna bon minnu fana bɛ yen n'olu de bɛ so ani minnu bɛ bureau kɔnɔnaw na minnu bɛ baarakɛdaw la minnu bɛ diɲɛ jamana fan o fan ne de b'a fɛ k'i sigilen to i sigiyɔrɔ la n'i ka filɛli ka k'i ye o filɛli o de ye 1000 ye o 1000 i b'a ci numéro min filɛ nin ye écran sanfɛ i b'a ci o la Orange Money na o la i bɛ yɛlɛ WhatsApp kan i ba tɔgɔ ani i yɛrɛ tɔgɔ i b'o fɔ n'i y'o fɔ inshallah na an y'i ka filɛli fɛsɛfɛsɛ ɲɛfɔli bɛ taa k'i ye o WhatsApp kelen kan i ka ɲɛnamaya kuturu katara a jaabi bɛ d'i ma inshallah ni Alahu Taala ka jɛ ye. Adama Famanta i y'a o jaabi min di an ma o diyara an ye an y'a ye i ye da don papier ko yɔrɔ la o faamuna maa dɔw bɛ jamana kɔ kan malidenw don u sigilen don gɛlɛyaba b'u kan furumuso ko sira fɛ i n'a fɔ a bɛ an ka jamana in kɔnɔ cogo min na adama gɛlɛya bɛ maa minnu n'u furumuso cɛ i bɛ se ka mun de fɔ an ye kɔ. Sanogo i ka ɲininkali a diyara n ye Ala ye diɲɛ da ka sababu da dugumakolo kɔ kan fɛn foyi tɛ ɲɛnamaya la sababu tɛ min na fo n'i ma wuli k'i ka sababu ɲɛɲini. Sanogo an balakaw u degulen don cɛw bolo i n'a fɔ an falakaw fana degulen don musow bolo cogo min na n bɛ se ka jaabi min d'i ma o yɔrɔ la e de kɛra cɛ o cɛ ye ko e de sera ne ma baara kɔnɔna na adama n furumuso de kɛn bɛ ka n tɔɔrɔ ni solution ɲini na pour que n furumuso in bɛ se ka sabati n bolo cogo di ou bien ni n furumuso in bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogo di
sanogo eni sallahu ni sera famanta morima no ene adama ye nkanga min ke ola kiyama kote obida kenaka barsa madalu wera nyini ka teme dalu dama dama be wodi an faso dalu ye ibafo nafoloko dalu ibafo musoko dalu ibafo denko dalu nunu dalu de kembe an faso dalu jonjo ye buna dama de mago be mina sanogo ka che karaba ka di musoma tarafata ni kononana o ala deli nyuma be ne bozo mori bolo inafo ka muso fana karaba ka di chema inafo ka che karaba ka di musoma wo yoroni kelen ko e ni salo na la ka je mais sanogo fendo be an farafin fana na kerenkerele yala an malidenw la gosi ya nga ko caman tiɲɛ dɔnnibaga bɛɛ tɛ tiɲɛ fɔla ye mais dɔnnibaga fana bɛɛ tɛ ngalontigɛla ye dɛ mɔgɔkɔrɔba mɔden kuma min bɛnnen don i ka sababu bɛ mɔgɔ mɔgɔ la hali n'o ye a tɛgɛ fa bɔgɔmugu de la k'a d'i ma a ka ca ala fɛ o bɛ k'i ka sababu ye mais e ka sababu tɛ mɔgɔ min bolo e kunɲɛfan bɛnnen o ma e kunɲɛsinfan bɛnnen o tigilamɔgɔ ma n'o y'a kɛ ka d'i ma jakusa don i b'a fɔ k'i ma ɲɛ ye mais profiter o yɔrɔ la ka kuma an dɔnnibaga yɛrɛ damaw kan o ye mun ye e mana taa kiliya mana wuli ka se e dɔnnibaga ma i n'a fɔ e bɛ laturu de gosi i n'a fɔ e bɛ kolon de gosi i n'a fɔ e bɛ isigara de kɛ n'i sera dɔnnibaga yɛrɛ ma min bɛ a ka dɔnta yɛrɛ dɔn kiliya nin ka sababu bɛ ne bolo dɔnnibaga b'o dɔn nin ka sababu tɛ ne bolo dɔnnibaga b'o dɔn mais munna i bɛ waliden traumatiser munna i b'a escroquer kiri munna i b'a ka nafolo minɛ k'a dun i tɛ tiɲɛ fɔ a ye e m'a ye bi an balima étranger minnu bɛ yen i n'a fɔ Burkina i n'a fɔ Sénégal i n'a fɔ Ivoire i n'a fɔ Gabon i n'a fɔ Guinée équatoriale i n'a fɔ Libreville i n'a fɔ Congo Pointe-Noire i n'a fɔ France i n'a fɔ Italie i n'a fɔ Amérique n'a ɲɔgɔnw bɛɛ de bɛ weleli kɛ fɛn fɛn mana weleli kɛ o bɛ i kanto karamɔgɔkɛ ma karisa ne bɔra dɔ fɛ yen o y'a fɔ n ye tan o y'a fɔ n ye tan ma ɲɛ ye jakusa don o tɛ se ka ɲɛ ye barisa ka da mun kan e taara dɔnnibaga min fɛ dɔnnibaga in yɛrɛ b'a dɔn fɔlɔ wa dɔnnibaga in yɛrɛ bɛ ka kuma min kan ne t'a dogo mɔgɔ si la i ta ye i ka nafolo ye ne ta ye n ka dɔnni i ma ne dɛmɛ ka n ka dɔnni ɲini ne m'i dɛmɛ k'i ka nafolo ɲini mais ala ye diɲɛ kɔni da ka sababu bila diɲɛ kɔnɔ n'i y'a gosi k'a di mɔgɔ mɔgɔ ma n'an bɛn'a kan n'i y'a gosi k'a di ma diɲɛ bɛɛ ka ban ala n'a kira bi sɔn a bɛ k'o ye bari ne sigilen don kiliyan ka nafolo b'a la o faman ta b'a diya kiliyan ka nafolo t'a la o faman ta b'a diya barisa faman ta sigira fɛn dɔ kan ka fɛn dɔ ɲɛɲini a yɛrɛ ye ka kɔn dɔnni in ɲɛ mɔgɔkɔrɔba mɔden o tɛ falen ne bɛ balo ka sɔrɔ kiliyan kunna nafolo tɛ mais n bɛ min fɔ an balimaw ye a sera an ka ɲɛ yɛlɛ an ka bɔ dibi la ten surtout kɔkannamɔgɔw e de mago bɛ baara kɛ papier la ou bien n ka papier ko dulonnen don ne ka avocat tɛ k'a diya n ye n bɛ n ka avocat sɔrɔ cogo di n ka papier ko ka bɔ dibi la ou bien ne mago bɛ papier de la n ye nin san janba in kɛ tunga kɔnɔ n bɛ fɛ ka na ɲɛ da fakɔrɔ ni bakɔrɔw kan ne bɛ sira sɔrɔ ka na cogo di o tɛ ɲɛnabɔ ni papier ko tɛ ou bien ne ye muso de furu ni muso in de sera ɲɔgɔn fɛ kɔkan jamana kan muso in nana n taara ye ka tugu cɛ wɛrɛ nɔfɛ ou bien muso in nana n taara ye ko fɔ a ka to yen ou bien a bɛ gɛrɛndenw ta k'an sɛgɛrɛ n'a ye inshallah ni ne famanta mori ye ɲɔgɔn ye solution bɛ sɔrɔ i ka bana na ka furakɛ an balima minnu fana bɛ yen n'u bɛ kɔkan jamanaw na i n'a fɔ minnu bɛ mobili ta ka bɔ kɔkan jamanaw na ka na n'a ye an faso Mali kɔnɔ ani minnu bɛ conteneurs charger n bɛna feere kɛ n yɛrɛ ye pour que n ka bɔ nɔgɔ la olu bɛ dibi min na douaniers bɛ k'u sɛgɛn u ka nafolo bɛ dun commerçants fana bɛ k'u sɛgɛn u b'u escroquer u taw nɔfɛ ni ala sɔnna ma ni ne famanta mori bolo donna ɲɔgɔn bolo ni ala taala ka diya ye i ni bɛ min kan a tɛ falen i b'o sɔrɔ o tɛmɛlen kɔfɛ n bɛ n sinsin min fana kan an minnu fana bɛ yen i b'i ka nafolo bila ka na di i kɔrɔkɛ ma ou bien i b'i ka nafolo bila ka na di i fanijini ma ou bien i b'a bila ka na di i fakɔrɔba ma minnu fana tɛ tungarandenw ka nafolo tɔgɔtɔ o bɛɛ don nafolo la ya k'a tiɲɛ k'u b'a fu sɔrɔ
ka fu siro dana nga nafolo bina na ko min kama akado o do sira fɛ a kana se ka dun mɔgɔ fɛ a ka kɛ ka mago dilan ka nga siniya sigi ni nana don min n bɛ se ka kun kɔrɔ da n fadenw cɛ la ni salon ni ne famanta mori tɛgɛ donna ɲɔgɔn bolo o baaraw bɛ kɛ ni sarti kan minnu ye an bɛ tɛmɛ o sira fɛ ni salon i ka nafolo ti tiɲɛ tuguni ala sago i sago Sanogo i ka ɲininkali o diyara n ye i ye ɲininkali min kɛ n'o ye bagiko ye ne Bozo Mori n bɛ kuma bagiko kan n'o ye garizigɛ bagi ye n'o ye nafolo bagi ye ne m'a fɔ n ka garizigɛ bagi ko n'i y'a don i bɛ kɛ multimilliardaire ye dɛ mais i dayirimɛ i tɛ dɛsɛ o la i tɛ siri i faden na fɔ ka t'i sa don min na i y'a faamuya o garizigɛ bagi ne b'a dilan a bɛ dilan ni warijɛ de ye bolola bagi de don n'a dilanna n'a donn'i tɛgɛ la i ni min nafolo min kan a ka ca Ala fɛ Ala t'i ni minɛ fiyewu f'i k'o sɔrɔ i y'a faamuya o y'i ka o ɲininkali ye o tɛmɛlen kɔfɛ fana minnu bɛ yen ni olu ta ye kurusi jalalako ye kurusi jalalagosi bɛ an balima minnu na kɔkan jamana fara b'an Maliba in kɔnɔna kan kurusi jala nasira fɛ ni ne kurusi jalagosibaatɔ ɲɛ kɛra 4 ye n b'a dilan k'a d'i ma dilankate 2 bɛ n bolo jɔka caraki bɛ yen suli caraki bɛ yen suli caraki ye mun ye minnu ta a bɛ kɔrɔta hakɛto bɛ kuma kɔnɔ k'a ti ku u sago ye ani minnu ta yɛrɛ dalen don bugu k'a ti fonctionner yɛrɛ pewu n'an ye ɲɔgɔn ye ni Alahu Taala ka jɛ k'a kɛ ŋaɲa fɔ ko muso ka boli k'a dogo o fura duman o bi yan n'i y'a ta suko ni dugusajɛ cɛ don tile 4 t'a la tile 5 t'a la i b'a ta don min o don de i b'a prévu ye ni Alahu Taala ka jɛ bon kuma la surunyana an balima minnu bɛ yen kɔkan jamanaw kan ni ne ye n ka nin baara ninnu kɛ n ka fura bɛna n fɛ yen sɔrɔ cogo di ou bien ne ka fura n bɛna a sɔrɔ cogo jumɛnw na o sɔrɔ cogo initialement na ni Alahu Taala ka jɛ olu sɔrɔ cogo o tɛ problème gɛlɛn ye ka sababu kɛ mun ye agence Kantela bɛ yen DHL bɛ yen bon autogare kɔnɔ a bɛ yen suguba kɔnɔ a bɛ yen a dɔ bɛ yen Sebenikɔrɔ a dɔ yɛrɛ bɛ yen Lafiyabugu initialement ni Ala ka jɛ ye fura kɔni ta cogo tamaki t'o la mais k'i ka kulubali kɛ k'a k'i sago ye k'a kɛ geje ye fo ko muso ka boli k'a dogo ayi n'a dilanna ka d'i ma a bɛ k'i sago ye Ala ta kɔfɛ mais fura ye jɔn ye furakɛlikɛla ye jɔn ye filɛliba ye jɔn ye Ala n'a kira de ye masa ye n bɛ min kɛ n ka kuma kuncɛ kuma ye Famanta Mori mago bɛ aw fana ka dugawu na a ka dɛmɛ la ne ye funangɛni fitinin ye n ma dɔ ye doma ye n b'a aw ka dɛmɛ nɔfɛ an fa kɔrɔ minnu bɛ yen an ba kɔrɔ minnu bɛ yen an mɔkɛ minnu bɛ yen an mamuso minnu bɛ yen an kɔrɔ minnu bɛ yen n bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma n bɛ dugawu k'u ye n bɛ dugawu ɲini u fɛ i y'a faamuya yarabi Ala ka an bɛɛ mago ɲɛ Alahu Taala k'an bɛɛ mago ɲɛ an bɛ sira min ɲɛ Alahu Taala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa alaikum salam Adama Famanta an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i bɔra ka walawalali min kɛ sisan hakili la lamɛnbaaw ye ni faamuya kosɛbɛ ka segin a kan k'a fɔ aw ye aw minnu bɛ yen ni a ka di aw ye ka aw ka buruju gosiw kɛ a ɲinina aw fɛ i bɛ Mali kɔnɔ i bɛ Mali kɔ kan n'a y'i ja wari ci Adama Famanta ma i k'i tɔgɔ ni i ba tɔgɔ fɔ a ɲɛna a ka di e de ye ka filɛli wɛrɛ de kɛ min tɛ buruju gosi ye wari ci Orange Money fɛ walima i ka wuli ka n'a ka so a bɛ filɛli kɛ k'a di i ma e min bɛ Mali kɔnɔ yan n'a ka di ye ni baara fɛnɛ de kɛra k'a tagali de magɛlɛya bɛ e la maaw bɛ yan minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don k'u ci ka t'i ka fura d'i ma f'i ka so ka sɔrɔ i ma bouger donc an b'a yira aw la k'a fɔ ni Ala sɔnna video wɛrɛ kɛnɛ kan ani aw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma fɛn wɛrɛ kan min ni bi ta fɛnɛ tɛ kelen ye aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wasalam. Adama ne bi wele barika digide ne bi wele Adama yo ne bi wele duode ne bi wele Adama yo ne bi wele Dauda buguda ne bi wele Adama yo